माड़े संगियों, माड़े यारे बेलियों, माड़े बच्चों, माड़ियों भैनों, माड़ियों माओ, माड़े बुजुर्गों ते पुठवारा ने सारे बाशिंदों अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे से पहले तो जनाब इमरान अलिया साहब ना शुक्रिया अदा करसा कि उन्हें वाकई सियासी शख्सियत होने ना सबूत दिता और असानी एक मुख्तसर जी दावत पर है तशरीफ सुनान दी। इसके अलावा असाने जड़े जनरल काउंसलर है मुस्तफा साहब और जुबैर साहब उन्होंने भी शुक्रिया। फिर साकब साहब जिस तरह अगर पहला जिक्र है कि पहली बारी आए तो 50,000 दे गए, इना मतलब है ना कि हर बारी बुलाओ 50,000 दे गए चेक करता। राजा इफ्तिखार साहब बड़े भरा है जनरल काउंसलर इस इलाके ने, अरशद सुलहरी साहब, राजा बशीर साहब जड़े प्रेस क्लब ने सदर तो जीत गए हो। इसके अलावा जितने दोस्त हमारे सामने बैठे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, तुसा सारे मैं बचपन भी इस इलाके तकिया असा जमे पले इत्थे तुसा नाल जिंदगी गुजारी है और औखे वेले असा कट्ठे होए और खुशी असा कट्ठे से इंशाअल्लाह माड़ा वादा तुसा नाल। मैं एक गल में तां पे आना कीता है जिले मैं ऐलान किया सा टफ टाइल ना, एक बंदे गल की उस आख्या कि जिसले बंदे को बहुत पैसा आ रहा या अमीर होएगा सना या फिट होएगा सना बैरिया टाउन चला जा तुसा भी चलेगा। भराओ दोस्तों बुजुर्गों माड़ा तुसा वादा जम्या भी था मरसा भी था ना तुसे छोड़ी तो गसना तो ना मैं बैरिया टाउन की लोड़ है। इस वास्ते है कि बैरिया टाउन जड़ा ना जालमाना इलाका वाला जाबराना इलाका उत्थे असा गरीबा ने खून चूसिया ने उत्थे लाया ने उन्होंने रोडा गच्छो यकीन जानो कि मैं अपनी खून पसीने नहीं अपने मजदूर नहीं अपने बच्चे नहीं पसीने नहीं और खून नहीं स्मेल असने उन्होंने रोडा चो मैं रोडा पसंद ही नहीं ना मैं बैरिया टाउन पसंद आ ना मैं DHA पसंद आ मैं अपना इलाका मुमताज मार्केट तामा सीधा पसंद आ मैं ये बच्चे पसंद है मैं ये बुजुर्ग चंगे लगने जिले मैं करूँ निकलना तुम्हारे नाल मिलने में है सलाम करने आसा मैं कोई तकलीफ होनी तो बच्चे भी मिलने इस आ रहे हैं जबकि बैरिया टाउन DHA करे नाल कार जुड़े आना लोगों की पता ही कोई नहीं होना मरी गच्छा है उन्होंने बुजुर्ग मरी गच्छा है तो उन्होंने लाश चाने बंदा कोई नहीं होना। मैं ऐसी जिंदगी की पसंद ना करना तुसा ज पैदा आया इंशाअल्लाह तुसा ज मरसा और तुसा जो कुछ हो सके उस हद तक गया। सूबा पुठवार मेरा ख्वाब और हुण अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरे खिते ने ख्वाब बन चुका। इसके बाद सूबा हजारानी तहरीक भी नाल है। इसके अलावा कराची ने अंदर सूबे की तहरीक है, फाटा ने अंदर सूबे की तहरीक है, जुनूबी पंजाब ने सूबे की तहरीक है और सारिया तहरीका तुसा ने सूबे की हमायत करनिया हर स्टेज पर सूबा पुठवार ने गल करने हर मीडिया पर एंकर भी आज सूबा पुठवार ना और जिक्र किना ले पे। मैं सकी छोटी सी गल दसा मैं सूबा पुठवार ने क्यों तहरीक शुरू की। एक बार फारूक सतार MQM ने जड़े कन्वीनियर से उसले वो इतना इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करने से मैं रेडियो पाकिस्तान में चुना सा मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लाइव कवरेज करना सा उन्हें हर खिते ना ना किता पिशावर ना किता ने शमाली इलाका जात ना किदा ने जनूबी पंजाब ना किदा बलोचिस्तान ने इलाके ना किदा उन्ना कश्मीर ने इलाके ना किदा हर तहरीक ना किदा लेकिन माड़े सूबे पुठवार ना माड़ी मिट्टी ना नहीं किदा। मैं सोचा क्यों इस तरह होया रिजल्ट निकला कुछ ना कसूर नहीं असा सूबा पठवार या पठवारा लिया अपनी मिट्टी ना अपने इलाके ना किसी स्टेज पर ना किदा ही नहीं
جل اساں نے کیتا تو انہاں نے کیا قصور آ او گل سی کہ سنگیو اج پورے میڈیا پورے پاکستان نہ صرف بلکہ پوری دنیا اساں نے صوبہ پٹوار نہ نام عزت ہے لوگ نہ کنے اور لوگ حمایت پہ کریں ٹف ٹائل منصوبہ تسا کی یقین ہوئی چلے ہو سی کہ کمپلیٹ ہو سی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح عمران علیہ صاحب ذکر کیتا اساں نے درمیان جی اور گفتگو ہوئی اساں ڈسکلوز نہ کرنے اگے کسے کالج پاسا اگے کسے موقع پر جس طرح انہاں دوستاں اعلان کیتے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دیہڑیاں اساں یہ منصوبہ کمپلیٹ کر سکتے وزیر اعظم حوصلہ جہاز تو نہیں آ رہا کیونکہ ترقی جڑی ہونی وہ حکومت دی طرف ہو ڈیولپمنٹ کا کام حکومت دی ذمہ داری ہے جلے اساں ٹف ٹائل منصوبہ شروع کیتا فیس بک پر کچھ بچیاں ٹف ٹائل نامنظور نے پوسٹر لائے انہوں نے تھلا لکھا کہ حکومت دی ذمہ داری ہے میں انہاں بچوں نے اتفاق کرنا انہاں ٹھیک ہے حکومت دی ذمہ داری ہونی اساں کی مجبورن نے کام کرنا پئی گل ہے کہ آج 40 سال پہلے یہ زمین جڑی سی روڈ اس طرح کچی سی ہمارے بزرگاں چودھری شیرہ صاحب بیٹھے انہیں کچی تکھی سے ماڑی نسلہ بھی کچی تکھی لیکن ماڑی غیرت گوارا نہیں کرنی کہ ماڑی اگلی نسل بھی کچی روڈ تک یو سی تاما سیدہ ویلفیئر کمیٹی اتنے قائم ہو چکی چیئرمین ارشد محمود صاحب دانیال عزیز دانیال جڑے انہوں نے جنرل سیکٹری ہے انہاں بچیاں بہت اچھا کام کیتا دن رات چونے سٹنے رہے صفائیاں کرانے رہے گلی ملیاں جسوں نے کرا تک گئے نہ پوسٹر بنڈے نہ دعوت نامے دیتے نہ بینر لائے نہ دیہڑ تکی نہ رات تک میں تو ساتھ دوستاں پرہاں کی یو سی تاما سیدہ ویلفیئر کمیٹی نے انہاں بچیاں کی انہاں بزرگاں کی خراج تحسین پیش کرنا ہوا انہاں نے میں شکریہ ادا کرنا اور میں جوانوں سونے کے نول میں تے اعلان پہ کرنا جس روز ٹف ٹائل منصوبہ کمپلیٹ کرساں میں تو ساں اعزاز پر تکلف دعوت دے ساں انہاں بچیاں نے اعزاز ہے اور اگلا اسانا پلان اے ہو سی میں چوئی صاحب نے لے کے گل پہ کرنا سا کہ انشاءاللہ ساں اس ٹف ٹائل کمپلیٹ کرنے سے بعد یونین کونسل تاما سیدہ نے ہر وارڈ نے اندر صفائی نے ایک مہم نا آغاز کر سا گل یہ ہے کہ تسا نے بیڈا نے کول اگر ڈسٹ بن گندی ہوئے نا سمیل اسنی ہوئے تو تسا کی نیندر نہیں اسنے اسا نے کرانے باہر کوڑا پیاڑ اساں کوشش کرساں کہ ہر گلی محلے گچھی دے تساں نال گل بھی کراں اور اساں خود بھی کوشش کراں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ جڑا ادارہ وا راولپنڈی نے اندر صفائی نے انتظام کرنے انہوں نے آپریشنل انچارج جڑے ڈاکٹر حامد اقبال صاحب انہوں نے میں نے گفتگو اس موضوع پر انہوں نے ایسا کی یقین دلایا کہ اساں صفائی مہینے میں تساں ساتھ دے ساں ایک کام کرنا ہے اساں دعا کام میں کرنا کہ اساں نے یونین کونسل تاما سیدان اتسوں سارے دوستان کی گل میں ایک بڑی کلیر دسان لا اس نے بڑا عمل کرنا تو خیال کرنا تو بزرگاں خاص کا ڈاکٹر کیسر صاحب ہے وے انہاں میں یہ گل دسی سی کہ اتھا ایک بار ایک ٹیم آئی اتھا ایک ٹیم آئی ہیلتھ نہیں انہاں پانی چیک کیتا سنے سارے علاقے آئے انہاں رپورٹ سبمٹ جڑی کرائی انہاں کیا کہ 100% تسانا پانی پینے نے قابل نہیں گندہ پانی پینے اس نے ہیپاٹائٹس نے جراثیم ہے اس نے دست نے جراثیم ہے اس نے بڑے بخار نے جراثیم ہے اس نے کینسر نے جراثیم ہے تساں دوستاں بزرگاں سارے کراں جا اعلان کرائی چھوڑو یہ دسو سارے کی کہ جڑا تساں پانی پینے ہو پہ پاویں کھوج کڈنے پہ پاویں بورج کڈنے پہ پاویں تساں واٹر سپلائی نہ پانی پینے ہو اس پانی کی ابالی دے پیو اے پانی تساں نے بچیاں دی زندگی اس تے ناسور آ
اس ویلے جتنی بھی اموات ہونیاں پیاں شہراں نے ہسپتالاں یا اساں نے گھراں وہ زیادہ تر کینسر نہیں ہونیاں پیاں اور ہیپاٹائٹس نہیں ہونیاں پیاں سارا مجب تساں نے پانی ہے میں سارے دوستاں گئے پراس ہے ماواں بہناں گئے ریکویسٹ کرساں کہ خدا را پانی ابالی دیو پانی دی بوتل کے لینے لوڑ کو نہیں 20 30 40 50 روپے نہیں منرل واٹر کی ضرورت نہیں تساں کی ابلیا پانی کی ضرورت ہے اس بعد اساں ایک پلان پہ کرنے ہیں کہ ہر گلی محلے وارڈ نے اندر میڈیکل کیمپس لگے جڑے اتنے سرکاری اسپتال ہے انہوں نے ڈاکٹروں کو اساں گئے ساں اور گائے بگائے انہیں بلا ساں اتنے اساں میڈیکل کیمپ لوا ساں کیونکہ صحت جڑی ہے وہ ہزار نعمت آج جڑے بزرگ بیمار ہیں جڑے بچے بیمار ہیں انہیں نہیں پتا کہ صحت کیسے ہے بندے کی بخار نہ ہوئے تو بخار نہیں تکلیف ہے نہ نہیں پتا ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جڑے اساں آپو کرنے اساں کری سکتے ہیں تو میں عمران علیہ صاحب نا اپنے کونسلر حضرات صاحب نا چودھری شیرہ صاحب نا تساں دوستاں نا یو سی ویلفیئر تاما سیدہ کمیٹی نا ایک باری پھر شکریہ ادا کرساں کہ تساں مارے نال اتنی محبت کرنے ہو بڑا اتنا خیال رکھنے ہو کہ میں جڑا قدم بھی بدھانا تساں مارے نال لڑے انشاءاللہ میں ہمیشہ تساں نال رہساں انہیں الفاظ نال آج میں تقریب نا میں سلیری صاحب کی ریکویسٹ کر ساں کہ اگے فیتا جڑا کٹنا انہاں دوستاں کے تحت دعوت دیں تو دوستو ریفریشمنٹ انتظام سارے گچھے ہیں نا وہ آنے نے ٹوڑا کھائید گچھے ہے وہ کہنا گچھے ہے بہت شکریہ جناب قائد محترم تاریخ صوبہ پٹھان راجہ اعجاز صاحب میری خواہش